muy práctica. So right now we're going to share the gospel in a very practical manner. And so this is just one of many tools that we use. So this here is going to be the same way that we show the gospel with the cards. So the difference is just the items. Entonces, usando estas herramientas aquí, es igual lo que vamos a hacer con las tarjetas. Es lo mismo, nomás tenemos las tarjetas en vez de estas cosas. Okay, so I'm going to use these cups and water, but again, there's also the cards, and it's the same explanation, just with cards. Okay. Okay. Okay, entonces este mensaje es tan importante. This message is very important. Jesús nos mandó Jesus sent us a todas las naciones del to mundo all nations in the world a predicar este mensaje. to preach this message, No a predicar buenos morales, not to just preach good morals, a ser buenas personas, to be good people, a respetar a los demás, to respect others, pero nos mandó a predicar el evangelio. but to preach the gospel. Porque la Biblia dice que en el evangelio es el poder de salvación. Because the Bible says that there is power of salvation in the gospel. Si no era por el evangelio de Dios, If it weren't for the gospel of God, she would not be able to stand. Ella no podría pararse hoy. ella no puede verse. Si no era por el evangelio de Dios, If it weren't for the gospel of God, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. none of us would be sitting here. Entonces es la salvación de Dios que debemos de predicar. So it's God's salvation that we should preach. Y esta es solamente una forma. And this is just one way to do it. Y empieza así. ¿Están listos? And it begins like this. Are you ready? Yeah. Ok. Okay. En el principio In the beginning, estaba Dios there was God, y creó el cielo y la tierra and He created heaven and the earth, y todo lo que está dentro. and everything in it. Y cuando Dios creó la tierra, And when He created the earth, creó un jardín. He created a garden, Y en este jardín estaba hermoso and this garden was beautiful, y había muchos árboles. and there were a lot of trees. Pero había dos árboles en específico. But there was two trees in specific. Había un árbol que era el árbol de la vida One of them was the tree of life, y otro árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal. and the other one is the tree of the knowledge of good and evil. Dios creó algo más en este jardín. And God created something else in this garden. Creó al hombre He created man, human beings. y el hombre estaba abierto And man was open a tener relación con Dios. to have a relationship with God. Y en esta situación es como Dios nos creó, In this situation, this is how God created us. para tener relación con nosotros. To have a relationship with us. Caminábamos con Él, We were walking with Él Him. hablaba con nosotros. He talked to us. Dios nos dio también voluntad And God, He also gave us free will para decidir lo que queríamos hacer. to decide what we want to do. Dios no creó robots. God didn't create robots. Dios nos da a cada uno decisión God para gives obedecer. every single one of us the will to decide to obey Him. Entonces es como tener una esposa It's like having a wife, y yo tener un remoto en mi bolsa and if I had a remote control in my pocket, y presiono un botón, when I push the button, ella me da un abrazo. she hugs me. Presiono otro botón If I push another button, y me cocina la cena. and she cooks dinner for me. Así no es como Dios nos creó. That is not how God created us. Dios nos dio estas decisiones God gave us these decisions para de corazón de nosotros so that we, from the heart, podamos decidir a amarlo. would decide to love Him. La Biblia dice que los que aman a Dios The Bible says that those who love God lo obedecen. obey Him. Entonces, aquí estábamos y nos dio una regla. So we were here, and He gave us one rule.
aunque teníamos todo lo que podemos desear. Even though we had everything that we could desire. No había enfermedad, There were no sickness, no había problemas, there was no problems, violencia, no violence, nada. nothing. Pero Dios nos dio una regla para no comer de este árbol. But he gave one rule. He said, do not eat of this tree. Cuando comen de este árbol, When you eat of this tree, van a morir. you will die. ¿Qué hicimos? And what did man do? Ate from the tree. They Ate from the tree. Comieron del árbol. ate from the tree. Amen. That's some good discipleship right there. When does this even So we say? ate from the tree. Comimos del árbol So we ate from the tree. y en ese momento And in that moment, nos cerramos we were closed. y Dios nos sacó del jardín And so God kicked us out of the garden porque Él miró el pecado en el hombre. because he saw sin in man. Ya pecado había entrado al hombre. Sin had entered into man. Y Dios dijo, si el hombre tiene pecado And God said, if man has sin, y él come del árbol de la vida, and if they eat of the tree of life, entonces pecado va a ser para siempre. then sin will be there forever. Entonces nos sacó del jardín So he kicked us out of the garden. y empezamos a multiplicar. And we started multiplying. Y teníamos hijos And we had children, y hacíamos las mismas cosas, pecábamos contra Dios. and we did the same thing, sinning against God. Entonces, algo así similar So something similar like this es el mundo en cual vivimos hoy. is the world in which we live in today. Dios nos hizo para estar aquí con Él, He made us to be here with him. pero por el pecado de nosotros, But because of our sin, por nuestras decisiones a no obedecerlo, because of our decisions to not estamos obey him, hasta acá. we are over here. Y hay pecado en el mundo. And there is sin in the world. Ahorita prendes las noticias y está pecado en todo el mundo. Right now, just turn on the news and there's sin all over the world. Hay problemas, hay violencia, hay There's trouble, there's injusticias. violence, there's injustice. Pero esto no es el diseño de Dios. But this is not God's design. La Biblia dice The Bible says que que si rompes una de las leyes de Dios, that if you break one of God's rules, eres culpable de quebrar todas. you are guilty of breaking them all. ¿Quién aquí ha mentido? Who here has lied, Robado, stolen, fornicado, committed fornication, dormir con la novia, sleep con el with the novio. girlfriend, sleep with someone that's not your wife, Dicho chismes de otra gente, have been gossiping about other people, desobedecer los padres y las madres, ¿verdad? disobey mom and dad. Ok. Okay. La ley de Dios dice, The law of God says, después de la muerte after death, vamos a ser juzgados. we will be judged. Y en ese día, And on that day, todos nuestros pecados all of our sins van a ser revelados en frente de Dios. will be revealed in front of God. Ese día vamos a saber una cosa, That day we will know one thing, que somos culpables. that we are guilty. Imagínense ahorita, Imagine yourself, si alguno de nosotros if any of us, teníamos nuestros pecados que hicimos en esa tela aquí, if we had our sins, all of our sins that we committed on that TV back here, todas las cosas que hemos hecho en la oscuridad, every bad thing that we have done in the secret, las cosas que no somos muy orgullosos de cometerlas, the things that we're not very proud of having committed, estuvieran aquí enfrente de todos para mirarlas. if they were here in front of everybody to look at. Yo no sé de ustedes, pero yo tendría mucha I vergüenza. don't know about you, but I would be very ashamed. Me escaparía de aquí. I would escape from here. Si nos da pena If we feel ashamed enfrente de gente que igual comete pecados como nosotros, in front of people that also commit sin like us, ¿cuánto más vamos a sentir pena delante de Dios que es santo, how much more shame are we going to feel when we're in front of God who is holy, que no puede tolerar el pecado? who can't tolerate sin? Pero hay buenas noticias. But
there is good news. Este mundo This world está para abajo, is upside down. está lejos de Dios, It's far from God. necesita a Dios. It needs God. No religión, Not religion, pero el poder but the power y la salvación and the salvation de Dios of God que viene por Jesucristo. who's coming through Jesus Christ. Este mundo caído, Dios hizo algo. In this fallen world, God did something about it. ¿Qué piensas que Dios hizo para salvarnos de ese juicio? Can you guess what God did to save us from that judgment? Nos lavó de nuestros pecados. Mandó a Jesús Come on. He sent Jesus. Hallelujah. y Él no estaba como nosotros, cerrado, And he wasn't like we are closed to pero Él God, estaba abierto a Dios. but he's open to God. Y Él caminó entre nosotros. And he walked among us. Y donde todos nosotros pecamos, And where we all sin, Él no. he no pecó. did not. He didn't sin. Entonces, como a los 30 años, So when Jesus was 30 years old, Él fue con un hombre que se llamaba Juan el Bautista. he went with a man whose name is John the Baptizer. Y él ese día And on that day, fue bautizado. he was baptized. Y cuando salió del agua, And when he came out of the water, el Espíritu Santo the Holy Spirit lo llenó. filled him up. Y después de ese día, And after that day, fue a ayunar 40 días. he fasted for 40 days. He was led to fast. Y cuando salió, And when he came out, la primera palabra que salió de su boca, the first word that came out of his mouth arrepiéntanse was repent, porque el reino de Dios está aquí. for the kingdom of God is here. Jesús dijo, Jesus said, el que es bautizado y cree será salvo. he who is baptized, he who believes and is baptized will be saved. Y entonces, cuando él caminó So then he walked y sanó a los enfermos, and he was healing the sick, y estaba levantando a los muertos, and sacando raising the demonios, dead, casting out demons, haciendo cosas maravillosas. doing miraculous things. Pero un día, But one day, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo what, que hizo? what happened? What did he do? Lo crucificaron He was crucified, como si fuera un ladrón, like he was, as if he was a thief, como si fuera un pecador como nosotros. as if he were a sinner like us. Entonces, cuando él estaba en la cruz, And when he was on that cross, ese juicio que nosotros merecemos that judgment that we deserve, por esa pena que sentimos de nuestro pecado delante de Dios, for that shame that we feel of our sin before God, Él lo tomó en esa cruz. he took it on that cross. Y por su sacrificio, And because of his sacrifice, nosotros podemos otra vez we can again regresar a tener relación con Dios. come back to have a relationship with God. Pero Él nos dice específicamente cómo y qué debemos hacer. And he told us specifically how and what we're supposed to do. Jesús dice, si alguien quiere seguirme, Jesus said, if someone wants to follow me, necesita de negarse a Él mismo, he needs to deny himself, levantar su cruz, pick up his cross, cargarla carry it, y seguirme. and follow me. Y esa cruz no es de collar. And that cross is not just a necklace. En esos días eso significaba que ibas a morir, posiblemente ser crucificado. In those days, it meant that you were going to die, possibly being crucified. Esa es la cruz. That is the cross. Y Él dijo, si no estás dispuesto a eso, And he said, if you are not willing to do that, no eres digno you de are ser not mi worthy discípulo. of being my disciple. Él es digno. He is worthy. Nosotros no somos dignos, We are not worthy.
Pero por lo que Él hizo, but because of what He did, Dios nos da una oportunidad a nosotros God gives us the opportunity para ser digno to be worthy de ser sus hijos. of being His sons. Entonces, So, ¿qué debemos de hacer para seguirlo? what do we have to do to follow Him? Morir. Jesús dice, el que ama su vida, We have to die. Jesus said, "He who loves his life la va a perder. will lose it, Pero el que pierde su vida, but he who loses his life por mi causa, for my cause, la encontrará. he will find it." Entonces no es algo muy sencillo para seguirlo, ¿verdad? So it's not something that's very easy to follow Him. Te puede costar todo, It could cost you everything, pero lo vale, but it is worth it porque Él es digno. because He is worthy. Yo antes estaba así, I was once like this. estaba ahogado en mi pecado I was drowning in my sin, y yo no sabía and I didn't know que mi vida de pecado that my life of sin es lo que me tenía hundido was what was keeping me drowned en depresiones, in depression, en violencia, in violence, en crimen, in crime, en odio. in hate. Yo odiaba mi vida I hated my life, y todos los demás and también. everybody else too. Estaba solo, I was alone. pero Dios nos da la oportunidad a encontrar vida en Él. But God gives us the opportunity to find life in Him. Porque vida aparte de Él Because life apart from Him no es vida. is not life. Entonces, So, debemos de primeramente the first thing we have to do, es arrepentirnos. repent. ¿Eso qué quiere decir? What does that mean? Voltear de nuestros pecados To turn away from our sin y dar vuelta a Dios and turn us to God y a seguirlo a Él. and follow Him. No nomás hacer buenas obras, Not just do good deeds, pero a seguir a Jesús. but follow Jesus. Si yo digo, yo me arrepiento por golpear a mi esposa If I say, "Hey, I repent of hitting my wife," y digo, Dios, perdóname, and I say, "God, forgive me," y para el otro fin de semana lo hago otra vez, and then next weekend I do it again, no es that arrepentimiento. is not repentance. Arrepentimiento es Repentance is odiar el pecado, hating sin, rechazándolo, to reject it, cortar cada conexión que cut tienes con every eso. connection with it. Si es alcohol, tira las botellas. If it's alcohol, throw the bottles away. Evita esos amigos, mándalos a sus casas más bien. Avoid those friends. As a matter of fact, send them back home. Eso es arrepentimiento. That is repentance. Dios nos llama God calls us a enseñar fruto de arrepentimiento. to show fruit of repentance. Antier bautizamos a una prostituta The day before yesterday, we baptized a prostitute, y fuimos a su mismo vecindario and we went to her same neighborhood a regresar una ropa de una tienda. to return clothes from one store. Y llegaron hombres y les empezaron a decir comentarios inapropiados. And men started coming to her and started telling her inappropriate things. Y ella les dijo, And she told them, yo no hago eso ya, "I don't do that anymore. ya no soy ella. I am not that person." Amén. Cuando salió del agua después del bautismo, When she came out of the water after being baptized, tomó ese vestido que she estaba took mojado that dress that was all wet y lo tiró a la basura and threw it to the y garbage. dijo, ese es mi vestido de prostitución, And she said, "That is my prostitution dress." y lo tiró a la basura. And No she quería threw it to nada the de garbage. She eso. didn't want anything to do with it. Eso es arrepentimiento, el primer paso. That is repentance, the first step.
Pero Dios también tiene acción cuando nosotros tomamos ese paso. But God also takes action when we take that first step. Cuando tomamos ese primer paso de arrepentirnos When we take that first step of repenting y dejamos esa vieja vida, and we leave that old life behind, Dios te está esperando God is waiting for you, para que hagas esa decisión. for you to make that decision. El momento que tú haces eso, And the moment you do that, Dios te está esperando God is waiting, y te da un corazón nuevo. and He gives you a new Te heart. saca el corazón de piedra He takes the old heart of stone that you y te da had, un corazón de carne otra and He gives vez. you a heart of flesh again, the Bible says. Pero But todavía no estamos bien delante de Dios. we are still not okay in the sight of God. Tenemos pecado todavía en nuestra vida. We still have sin in our life. Debemos de ser lavados. We need to be washed. La Biblia dice, sean bautizados por el perdón de pecados. The Bible says, be baptized for the forgiveness of sin. Ananías le dice a Pablo, le dice, ¿qué esperas? Apúrate y bautízate y lava tus pecados. Ananias told Paul, what are you waiting for? Get up and get baptized and wash away your sins. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? So then, the next step, what is the next step? Es el bautismo. It's water baptism. El primer paso, arrepentimiento. The first step is repentance. Dios te quita el corazón de piedra God removes that heart Te of pone uno stone, de carne. puts the heart of flesh, y entonces te bautizas a Jesucristo and then you get baptized into Jesus Christ, y sales and you come out como nuevo. like new. Una nueva vida, A new life, completamente perdonado completely forgiven de todas las cosas que has hecho contra Dios. of everything that you've done against God. Porque los pecados que cometemos, Because the sins that we commit, lo hacemos contra Él. we commit them against God. Entonces, So then, nos falta una cosa. we're still missing one thing. Somos llamados a imitar a Cristo. We are called to imitate Christ. ¿Qué es lo que falta? What is missing? What's missing? Ser llenos de su espíritu. Where's the young man? Does he have the response? Yes. Yes. Okay. Entonces, cuando pedimos el Espíritu Santo, el tercer paso es pedir el Espíritu Santo. So the third step is to ask for the Holy Spirit. ¿Y Dios qué va a hacer? And what is God going to do? Nos va He's going to a llenarnos. fill us. Y tome en cuenta And keep in mind, que no nos da menos that He doesn't give us less ni más. or more, Pero el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la but the tumba same Spirit that raised Jesus from the dead es el que viene a vivir adentro de nosotros. is the one that comes and lives inside of us. Amen. Entonces, después de esto, So after this, nos encerramos en una caja we lock ourselves in a box y dejamos a todo el mundo que está yendo al infierno and we leave everybody else who is heading towards hell. No. que se la luchen por ellos mismos. Now they can fight for themselves. Y esa luz que Dios nos dio, And that light that God gave la us, escondemos. we hide it. ¿No? No? ¿Qué pasó? What happened? No, we have to get. Llevamos esta luz del mundo que We- nos dio We take this light of the world that He gave us, y hacemos lo mismo que Él and hizo. we do the same things He did. Sanar los enfermos, We heal the sick. sacar fuera We demonios, cast out demons. echar fuera todas enfermedades And we cast out all infirmities. y predicamos el And Evangelio. we preach the gospel. Predicamos We arrepentimiento, preach repentance, volviendo los corazones del hombre otra vez a Dios, turning the hearts of man again towards God, bautizándolos ese mismo día, and baptizing them that same day, que levanten del agua, for them to come out of the water. imponimos las manos We lay hands on them, para que reciban for them to receive el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Gloria a Dios. Esta es la medicina del mundo.
This is the medicine of the world. Jesús es el buen doctor. Jesus is the good doctor. Y Amen. esa es la prescripción que nos dio And that is the prescription he gave us para este mundo que está enfermo. for this world that is sick. Pero hay otra cosa. But there's another thing. Eso es solamente el principio. That is just the beginning. Tenemos que vivir esta vida We have to live this life hasta el final. all the way to the end. Jesús dice, el que aguanta hasta el final Jesus said, he who endures to the end será salvo. will be saved. Y un día Jesús vendrá, And one day Jesus will come back. pero esta vez no va a regresar a hacer un sacrificio otra But this vez. time he's not coming back to do a sacrifice, to be a sacrifice. Esta vez va a venir a juzgar al mundo This time he's coming to judge the world. y va a llegar con una espada. And he's coming with a sword. Y ese día va a separar And that day he will separate las ovejas the sheep a las cabras. from the goat. Y las ovejas, And the goat, the sheep, the sheep, irán con Dios will go with God a comer del árbol de vida para to eat siempre. of the tree of life Gloria a Dios. En el nuevo and live forever cielo. in the new heaven and earth. Pero las cabras But the goat que han estado separados de Dios have been separated from God porque tienen pecado, because they have sinned. porque van a estar debajo del juicio de Dios. They will be under the judge of the wrath of God. Y la Biblia dice que el pecador no va a ser excusado, And the Bible says the sinners will have no excuse. van a ser juzgados They will be judged y mandado a ser apartado por siempre and be separated forever de Dios from God al final juicio for the final judgment que va a ser el lago de fuego. that will be the lake of fire. Entonces esta medicina, So this medicine, si no la sacamos allá, if we don't take it out there, allá van a terminar. that's where they will end. Y nosotros si no hacemos fruto en nuestra vida, And if we don't bear fruit in our life, también. we will also end there. Amén. Amen. Entonces, una cosa, So one examinación. thing to examine. Si estás aquí hoy, If you are here today, quiero que te examines I want you to examine yourself y ser honesto, and be honest a ver dónde estás to hoy. see where are you today. Si estás así cerrado de Dios, Are you like this, close from God, viviendo en pecado, living in sin, y la verdad no te importa y no quieres cambiar, and you really don't care and don't want to change, y no te has arrepentido. and you haven't repented, you haven't turned away from sin. Si estás aquí, If you are here, examínate. examine yourself. O estás arrepentido, Or are you repentant, pero todavía no has enterrado but you haven't buried la vida vieja. the old life? No has sido lavado de tus pecados. You haven't been washed from your sins. Y todavía vas a ser juzgado por tus pecados delante de Dios. Then you will be judged from because of your sin before God. O Or estás bautizado, you are baptized. estás arrepentido. You are repentant. Dios ya te lavó de tus pecados. God washed you from your Ya te sin. separó He de tu vida separated you anterior. from your previous life. Pero no estás lleno del Espíritu de Dios. But you are not full of the Spirit of God. Estás tratando de vivir esta vida, Are you trying to live this life a vivir en santidad, in holiness, batallando con pecado struggling with sin, en tus propias fuerzas? under your own strength? O estás lleno del Espíritu Santo, Or are you full of the Holy Spirit, bautizado en agua y perdonado por tus pecados, forgiven for your sins and baptized in water, y arrepentido and repentant, y abierto con Dios? and open to God? ¿Cuál de estos cuatro eres? Which one of these four are you?
Si necesitas arrepentirte, If you need to repent, hazlo hoy. do it today. Si necesitas de bautizarte, If you need to get baptized, hazlo hoy. do it today. Si necesitas de recibir el Espíritu Santo, If you need to receive the Holy Spirit, déjanos orar por ti. let us pray for you. Y así es el cuento. So, that is the gospel. Aleluya. Gloria a Dios. Okay.